Pozdrav svima, ja sam Tomo sa LT Tech kanala. Ovo je naš prvi YouTube tutorial i počet ćemo sa obradom HTML-a. To će biti serijal od više prezentacija i praktičnih primjera izrade web stranice. Potrudit ću se da na što bolji način približim HTML i da ga što bolje razumete. Prvo da kažemo šta je HTML. HTML je jezik za opisivanje elemenata web stranice, znači opisujemo način na koji unosimo te elemente, dajemo im osobine, dajemo im stilove, tako dalje, o tome će biti reči kasnije u primjerima, u drugim prezentacijama. To je skraćenica od Hypertext Markup Language, što je znači jezik za označavanje hiperteksta, a hipertekst je tekst prikazan na računaru koji sadrži linkove ka drugim tekst dokumentima i čitalac stvara sopstveni put pretraživanja i čitanja. Platformski neutralni jezik, što znači da tekst, to jest kod napisan u jednom operativnom sistemu, kao što recimo Windows, bez problema će biti pokrenut i očitan u drugim operativnim sistemima poput Linuxa ili iOS-a. Dalje, pisanje programa. Prokažemo šta je program. Program je spisak instrukcija napisan da bi se izvršila neka obrada. Sad, za pisanje je potreban najobičniji tekst editor, kao što su recimo Notepad, Notepad++, UltraEdit, TextMate, Bluefish, Sublime Text 3, Visual Studio, Dreamweaver i mnogi drugi. Znači, najobičniji dovoljan. Napredni editori imaju opcije za olakšan unos teksta, što omogućava brže i lakše unošenje i izmenu kodova koji imaju HTML ekstenziju. Dalje, prikazivanje programa se vrši u bilo kom brauzeru. Dovoljno znači da imate bilo koji instaliran na računaru brauzer, kao što su Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla, Firefox, Safari ili bilo koji drugi. Znači nije vam potreban ni internet, zato što on to pokreće sa računara, samo vam služi, vama praktično brauzer služi samo da bi vidjeli kako to izgleda što ste do sada uradili. Istorija HTML-a. Najznačajniji čovjek za razvoj HTML-a sigurno je Tim Berners-Lee i sve je počelo 1980. godine kada je on radio u CERN-u. Predložio je prototip sistema za istraživače uz pomoć koga bi mogli da koriste i dijele dokumente. 1989. godine napisao je rad kojim predlaže hipertekst sistem baziran na internetu, a već 1990. godine napisao je softver i za server i za pretraživač. U početku HTML je podrazumevao 20 elemenata, ali kako se razvijao sve je više elemenata obuhvatao. I ovdje možemo vidjeti na slici HTML znači verzije HTML-a kroz godine razvoja. Znači počeš od 1991. pa do 2013. kada je izašla posljednja verzija XHTML5. To bi bilo to za ovaj kratki tutorial. U sljedećem tutorialu u HTML-u pričat ćemo o elementima i tagovima, tako da polako počinjemo da ćemo polako ući u sintaksu HTML-a. To je to.